நம்ம கோயில் என்ன விசேஷம் இன்னைக்கு? இங்க அதாவது கொல்லம் மெயின் ரோட்ல இருக்கிற ஸ்ரீ உமா மகேஸ்வரா சுவாமி டெம்பிள் கோவில்ல வந்து ரொம்ப விசேஷமான ஒரு நாள், அதாவது மங்கல்ய தினமான அக்ஷய திருதியை அப்படிங்கிற ஒரு நன்னாள் தான் இன்னைக்கு. இந்த அக்ஷய திருதி அன்னைக்கு என்னெல்லாம் செய்வாங்க? அக்ஷய திருதியை அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு வெற்றி, ஒரு அதிர்ஷ்டம், அதைத்தான் அக்ஷய திருதி அப்படிம்பாங்க. நம்ம வந்து அள்ள அள்ள குறையாதது அப்படிம்பாங்க. நம்ம ஒரு பொருள் வாங்கினா அந்த வருஷம் பூராவுமே அந்த பொருள் வந்து ரெட்டிப்பா நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அக்ஷய திருதியை அப்படிங்கிறது. இந்த விழா எப்படி எல்லாம் கொண்டாடுறாங்க? அதாவது நம்ம இந்த உமா மகேஸ்வரா டெம்பிள்ல வந்து ரொம்ப விசேஷமா இந்த அக்ஷய திருதியை அப்படிங்கிறது கொண்டாடுறாங்க. அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா, வியாபார முன்னேற்றத்துக்காகவும், கார் யோகத்துக்காகவும், வீடு வந்து நல்ல ஒரு ஐஸ்வர்யத்துக்காகவும், குழந்தைங்களுடைய படிப்புக்காகவும், வேலை வாய்ப்புக்காகவும் ரொம்ப ஐஸ்வர்யமா இங்க வந்து நாணயங்கள் வந்து பூஜிச்ச நாணயங்கள் வந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த நாணயங்களை வந்து நம்ம வீடுகளில் வைக்கும் போது நமக்கு சகல ஐஸ்வர்யங்களும் நமக்கு வந்து இதில் கிடைக்குதுங்க. இங்க பறையெல்லாம் வச்சிருக்காங்க, அதை பத்தி சொல்லுமா? இந்த பறை எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது இங்க எள்ளு பறை, மஞ்சள் பறை இதெல்லாம் வந்து வச்சிருக்கிறாங்க இந்த கோவில்ல. அது எதற்காக அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம வந்து குழந்தைங்களுடைய படிப்புக்காகவும், வேலை வாய்ப்புக்காகவும், வாகன யோகத்திற்காகவும், அதாவது வீடோட ஐஸ்வர்யத்திற்காகவும் தான் இந்த எள்ளு பறையும் மஞ்சள் பறையும் நடத்தப்படுது. இது செய்யப்படுறதுனால நம்ம வீடுகளில் வந்து சகல ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்குது. அதனால விருப்பம் உள்ளவங்க கண்டிப்பாக இங்க வந்து நாணயங்கள் வந்து பூஜித்த நாணயங்கள் கொடுக்கப்படுது. அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, தங்க நாணயம், வெள்ளி நாணயங்கள், 1 ரூபி காயின், இந்த நாணயங்கள்லாம் பூஜை செய்து நமக்கு வந்து தரப்படுது. அதை வாங்கி வீடுகளில் நம்ம வைக்கும் போது நமக்கு சகல ஐஸ்வர்யமும் கிடைக்குங்க. அக்ஷய திருதி அன்றைக்கு என்னெல்லாம் ஸ்பெஷல் பூஜை இருக்குமா? ஆமா, கண்டிப்பா ஸ்பெஷல் பூஜைகள் நிறையவே இருக்கு. இந்த அஷ்ட திருதி அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் பூஜைகள் நம்ம இந்த கோவில்ல நடக்குது. அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, அஷ்ட திருதிய கணபதி ஹோமம் நடக்குது, அஷ்டலட்சுமி பூஜை நடக்குது, குபேர பூஜை நடக்குது, சரஸ்வதி பூஜை, இப்படி நிறைய பூஜைகள் வந்து அதுல வந்து நாணயங்களை வச்சு பூஜித்த பிறகுதான் நமக்கு வந்து தரப்படுது. இந்த நாணயத்தை நம்ம வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு போகும்போது சகல ஐஸ்வர்யங்களும் கிடைக்குது. இது மட்டும் இல்லைங்க, அதாவது கல்யாணம் ஆகாத பிள்ளைங்களுக்கு கூட இந்த சனிக்கிழமையும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும், அதாவது எல்லா வாரத்திலையும் இந்த கோவில்ல சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து அவங்களுக்காக ஸ்பெஷல் பூஜைகள் நடக்குது. அதாவது சுயம்வர பூஜைகள் வந்து நடக்குது. இந்த பூஜையில கலந்துக்கிறவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக சீக்கிரமாகவே கல்யாணம் நடக்கும். அதனால கண்டிப்பாக உங்க பிள்ளைங்களை கூட்டிட்டு வாங்க, இங்க இருக்கிற பூஜைகள்ல வந்து கலந்துக்கோங்க. கண்டிப்பாக சீக்கிரமாகவே அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்கும். இந்த விழா என்னையிலிருந்து ஆரம்பமா? அதாவது இந்த அக்ஷய திருதி அப்படிங்கிற ஒரு பூஜை வந்து மே 6ஆம் தேதியிலிருந்து மே 10ஆம் தேதி வரை ரொம்ப விசேஷமா இங்க ஸ்ரீ உமா மகேஸ்வரா சுவாமி டெம்பிள்ல வந்து நடக்குது. எல்லாருமே கலந்துக்கோங்க. சகல ஐஸ்வர்யங்களையும் உங்க வீட்டுக்கு தேடி கொண்டுட்டு போங்க. லட்சுமி தேவி கடாட்சம் வந்து நீங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக பெறுங்கள். வந்து ரேடியோ பென்சில் ஆர்ஜேவா இருக்கிறோம். ரேடியோ பென்சீர்ல வந்து இப்போ ஒரு 13 வருஷமாக நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். 2 பேருமே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு, ராஜ்மோகன், ரத்னா மோகன். நாங்கள் 2 பேருமே இந்த விழாவில் கலந்துக்கிட போகிறோம். பக்தர்கள் எல்லாரும் வந்து இந்த விழாவை சிறப்பிக்கணும் அப்படின்னு நான் வேண்டுகோள். ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதாவது பக்தர்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே நாங்கள் வந்து இந்த விழாவை பற்றி பேசுனதுலேயும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. அதே மாதிரி எல்லா பக்தர்களுமே இந்த கோவிலுக்கு வந்து தங்களால் முடிந்த, அதாவது ஒவ்வொருத்தருடைய வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி 1 ரூபி காயினோ, வெள்ளி நாணயமோ, தங்க நாணயமோ வாங்கி இந்த சகல ஐஸ்வர்யத்தையும் உங்க வீடு தேடி கொண்டு போங்க. உங்க வீட்டுக்கு எல்லாருமே கொண்டு போங்க. லட்சுமி தேவியோட கடாட்சம் உங்க எல்லாருக்குமே கிடைக்கட்டும். இந்த அக்ஷய திருதியை எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷமாக கோவில்ல வந்து கொண்டாடுவோம். சகல ஐஸ்வர்யத்தையும் உங்க வீடு தேடி கொண்டு செல்லுங்க என்று சொல்லிக்கிட்டு இதுல இருந்து நாங்க வந்து விடை பெறுகின்றோம். ரொம்ப சந்தோஷம். நன்றி, வணக்கம். இந்த அக்ஷய திருதியில நாங்க 2 பேரும் வந்து கலந்துக்கிடுவோம். நீங்களும் கண்டிப்பாக வந்து கலந்து. കൊല്ലം ശ്രീ ഉമാ മഹേശ്വര സ്വാമി ക്ഷേത്രം തിരുമംഗല ദിനമായ അക്ഷയ തൃതീയ മെയ് 6 തിങ്കൾ മുതൽ മെയ് 10 വെള്ളി വരെ രാവിലെ 6:30 മുതൽ പ്രത്യേക പൂജകളും അക്ഷയ തൃതീയ പ്രത്യേക പൂജകളായ മഞ്ഞൾപ്പറ, എള്ളുപറ എല്ലാ ദിവസവും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഗൃഹത്തിന്റെയും വാഹനത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യത്തിനായുള്ള പൂജിച്ച സ്വർണം, വെള്ളി, 1 രൂപ നാണയം ലഭിക്കുന്നതിനായി 8891291291
എന്ന നമ്പറിലോ 944-6521-000 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഈ അക്ഷയ തൃതീയ ആഘോഷിക്കൂ, ഐശ്വര്യം കൈവരിക്കൂ. കൊല്ലംവാഴും ഉമാമഹേശ്വര, കൊല്ലംവാഴും ഉമാമഹേശ്വര, മഹേശ്വര മഹേശ്വര 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 ഉമാമഹേശ്വര, കൊല്ലംവാഴും ഉമാമഹേശ്വര, കൊല്ലംവാഴും ഉമാമഹേശ്വര. എൻ്റെ പേര് ബിജു എന്നാണ്. ഞാൻ താമസിക്കുന്ന തേവള്ളിയിലാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു ആദ്യമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ. ഞാനൊരു 8-9 വർഷത്തിനകത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ, ബൈ ചാൻസിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ആൾ നിൽക്കും. ഞാനൊരു ഭക്തനാണ്. അപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിൽ കയറിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്കറ്റ് ഉണ്ടെന്നും, അപ്പോൾ അക്ഷയതൃതീയക്ക് അനുഭവം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സ്വർണ്ണ കടക്കാട് പരസ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാനൊരു ഗോൾഡ് കോയിനും ഒരു സിൽവർ കോയിനും വാങ്ങിച്ചു. സിൽവറല്ല, നാണയത്തിൻ്റെ. ഇത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ആ വർഷം അവസാനം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അടുത്ത വർഷത്തെ അക്ഷയതൃതീയ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്തു. കുറച്ച് സ്വർണ്ണം മേടിക്കാനും അതിൻ്റെ ക്രയവിക്രയം ചെയ്യാനും ഒക്കെ വളരെ അവസരം കിട്ടി. മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കാശുകൾ വിനിയോഗിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് മുൻകാല വർഷങ്ങളെക്കാൾ ഞാനൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്, മുൻകാല വർഷങ്ങളെക്കാളൊക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷവും ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒരു വെച്ചിട്ട് ഞാൻ 2 കോയിൻ മേടിച്ചു. 2 കോയിൻ മേടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിലും വെച്ചു, ഒന്ന് എൻ്റെ പേഴ്സിലും വെച്ചു. അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എനിക്ക് ബിസിനസ്സിലും എല്ലാം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഞാൻ 6, 7, 8 വർഷമായി. ഇതിനൊരു വ്യത്യാസം പറയാൻ, കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ താമസിച്ച് പോയതോ എങ്ങനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് പത്രത്തിൽ പരസ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വിളിച്ച് ഫോണിൽ കൂടെ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എങ്ങനെയോ അത് എൻ്റെ മിസ്സായി പോയി. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഗോൾഡ് കോയിൻ കിട്ടിയില്ല. ആ ഗോൾഡ് കോയിൻ കിട്ടാത്തതിൻ്റെ കൊണ്ട് എൻ്റെ വിശ്വാസം എനിക്ക് സ്വർണ്ണത്തിന് മേടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്രയം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ മറ്റേ കോയിൻ മേടിച്ചു. ആ കോയിൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഒരുപാട് പൈസ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരം കിട്ടി. മാത്രമല്ല ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തിൽ ആ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലേക്കും ഒരു കോയിൻ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവച്ചു. എനിക്ക് നല്ല മാറ്റം, അത് നല്ല മാറ്റം എന്ന് പറയാനല്ല, എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്തു, ആ ഒരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ വന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പത്രത്തിൽ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് സ്വർണ്ണക്കടക്കാരുടെ പരസ്യം വരുന്ന അക്ഷയതൃതീയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പരസ്യം കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഇന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല ഇത് കാണാൻ മിസ്സായി പോകുമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ 2-3 ദിവസം സ്വർണ്ണക്കടക്കാർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് റോഡിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ അന്നദാനം നടക്കുന്നത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നായിരിക്കും ഇതെന്ന്. എന്തായാലും കയറിയപ്പോൾ അല്ല, നാളെയാണ്. ഞാൻ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് കോയിനും അതുപോലെ മറ്റേ കോയിനും ഞാൻ മേടിച്ചു. എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സ് വെക്കാൻ, എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ പേഴ്സ് വെക്കാൻ, എൻ്റെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം വെക്കാൻ. അത് തുടർച്ചയായി ഇത്രയും വർഷം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസവും എനിക്കതിനകത്തൊരു നേട്ടം ഉണ്ടായെന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യം ഉണ്ടായത് മാത്രമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഭാരവാഹി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതൊന്ന് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഒരു മടിയും കാണിക്കാതെ ഇത് പറയണം. എൻ്റെ അനുഭവം പറയുന്നതിന് എനിക്ക് ഒരു ഇതുമില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒന്നിനും ഞാൻ ഒരു പ്രൊമോഷൻ ഒന്നുമല്ല, എൻ്റെ സത്യമായ അനുഭവം പറയാം. എൻ്റെ പേര് ബിജു എന്നാണ്. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം, നിങ്ങളും ഒരു തവണ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഒറ്റ തവണ അതിനൊരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കും അത് തുടർന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമസ്കാരം. ഗംഗാധര മഹേശ.